नमस्कार जय जगन्नाथ सांग माने आज देखंतु केते सुंदर मिक्सचर बनैछि मु घरे बनैछि आ घरे एमिति मिक्सचर बनैबा जोटा कि समस्ते माने खाइबा पई पसंद करिवे पूरा मास जाक थरे आमे जदि बनै देबा मास जाक पई आ बाहर किनिबा को पड़िबनी पिला मानकर पेट भी खराब होबनी घरे आमे जो इंग्रेडिएंट्स यूज करबा आमे जोटा हमको भलो लागिवो से हिसाब रे आमे मिक्सचर बनैबा आ बाहर आमे किनि थांती केबे केबे स्टॉक स्मेल होई थाए आ मिक्सचर जा केबे खराब भी बाहरे तो घरे बनैबा थरे जदि मास जाक पई पिला मानक पई स्नैक्स रे यूज होबो तो देखंतु केते सुंदर बनैछि सेतिरे काजू बादाम आ माने सेव चूड़ा सब एथिरे बनैछि आ देखंतु सेव करिया पई एडा मोर सेव छांचटा एटा हम किनितिलु 10-12 वर्ष हेलानी जेमिति सेमिति नुआ अछि स्टील रो एडा मात्र 300 ना 400 टंका रे किनितिलु वर्तमान एडा 600 ऊपर एमिति रेट देखौछि मॉल रे आ एटा सेव छांचटा एथिरे मु सेव बनैबी आ सेव बनैया पई मु कोन कोन नउछि प्रथमे सेव बनैबी तापर देखिबी आपण मानकु चूड़ा मिक्सचर एटा चूड़ा अछि घरे बहुत गुडे चूड़ा रही जाइछि देखंतु एटा तार होल माने मु पतला छांचड़ा नैछि आर अछि केते प्रकार छांच मो पकरे आ प्रथमे टिके बेसन नै गली देखंतु बेसन रे आमे सेव प्रथमे बनैबा जति मु अल्प आज जति चूड़ा बनैबी से हिसाब रे सब नउछि आ एटा देखंतु एटा टिके सेव बनै देबा एटा मु सिंपल सेव बनुछि केबे केबे मु सेव रे अदा रसुण पेस्ट सब देकी बढ़िया करी बने किंतु एटा डायरेक्ट मु मिक्सचर बनेबी मिक्सचर रे ऑलरेडी मु सब फुटण फुटण करी पकेबी सेति पई खाली सिंपल सेव बनै दोछि सेतिरे स्वाद अनुसार लूण दे दोछि बेसन रे आ देखंतु किमिति बनौछि संग माने लास्ट पर्यंत बनी रहंतु जदि आपण मानको भल लागिबो लाइक टे कर देबे आ देखंतु एटा टिके सोडा नै गरी ना को माने गोटे पिंच माने सेटा टिके क्रिस्पी भल के हबो बोली आ टिके एटा गोलमरच गुंड नै जाउछि देखंतु आ गोलमरच गुंड टिके नै जाउछि माने टिके तार भल फ्लेवर पई तापरे एथिरे टिके चावल गुंड न हले जदि मैदा एथिबो बोले गोटे 2 स्पून ही पके बेसी नै माने तार क्रंची माने क्रंचीनेस आसीबो आ बहुत बढ़िया लागिबो आपण मान पाखर मैदा थिले मैदा नेबे नेले चावल पाउडर थिबो बोले चावल पाउडर नबे तापरे एटा को टिके आमे गुंथि देबा अट्टा गुंथिला बेला अट्टा गुंथाटू टिके पानिया करबा किंतु पूरा पानिया करबेनी देखंतु एतिकी हिसाब रे आमे गुंथि देले आ एटा मु सेव छांचरे केमती रखुची देखंतु रखिकी मु सेव छाणीबी तापरे सेव छाणला परे चूड़ार सब मिक्सचर रो मु प्रिपेयर करबी आ देखंतु केमती बनौची आ संध्या समय रे सब पिला माने बाहर किनिकी आनी खाइबा को पसंद करथांती मिक्सचर पिक्चर आनिथांती तो केते माने बहुत रेट भी हे गलानी आज काली तो सेति पई आमे मिक्सचर बाहर किनिकी आनछले केबे केबे सेरा स्मेल भी होई थाए गंबरा स्मेल होई थाए पिला माने खाई नथांती फिंगी थांती नहले के पेट भी खराब होई थाए तो घरे आपण माने एमती बनै की रखि परिबे टिके समय देबे किंतु निजे घरे बनै परिबे आ देखंतु मु सेतरे बेसन रो से येटा अटाटा को भरि देली एबे एटा बंद कर देबा आ सेउ मु किमती छाणुची देखंतु सेटा करे बसे देछि सेपडे ऑयल गरम हे गलानी आ सांग मान देखंतु बहुत बढ़िया मिक्सचर आपण वर्षा दिन हो शीत दिन हो जते बेले भी आपण माने माने संध्या बेला स्नैक्स रे तो मिक्सचर टिके हेले टीवी देखला समय रे खाया पे समस्त पसंद करथांती आ देखंतु एटा गोटे एरो मार्क अछि एटा हमें एरो मार्क टाको सीधा तार हैंडल साइड रे ही बुलेई की रखिबा तापरे दबेले सेटा बहुत बढ़िया हुए देखंतु एमती आमे हाथटा को जो तार हैंडल टाको एमती दबे दबे जिबा तो से प्रेशर रे से पूरा सेउटा एमती पड़िबो आ आपण मानक पाखरे थिबो सेउ छांच का पाखरे ए प्रकार थिबो अलगा मॉडल रो थिबो अलगा अलगा मॉडल रो थाए किंतु ए मॉडल टा मते बहुत बढ़िया लागे कारण ए मॉडल टा बहुत लास्टिंग भी आ बहुत बढ़िया माने काम आसे एटा मते भल लागे आ एथिरे माने 10-12 प्रकार तार छांच देछि दांतिगिली करि परिबा सब प्रकार रो एटा पतला पूरा छांचडा एटे मु सेउ बनौछि आ देखंतु एटा को मिनिटे गोटे मिनिट एमती आमे धीम माने मीडियम फ्लेम रे एटा हले हले फ्राई करबा पूरा क्रंची हे कि सेउडा बनि जिवो आ देखंतु केते सुंदर एटा बाहर कर देबा आ देखंतु एटा बेसी झाड़ी देले सेटा पड़ी जाउछि तते सेटा बाहर करे पूरा सब गुडी को मुते ऑयल अछि बेले एमती झाड़ी झाड़ी हस्बैंड कहले बाहर कर देखंतु एटा सेटका हम काढी देली सेटा मु माने आवाजटा हमर ये चलछि चिमनी सेति पई पूरा बेसी सेंस आवाज होछि नहले जते बेले बाहर कर पूरा झनकिना आवाज माने पूरा क्रांची तार आवाजटा खड़खड़िया आवाज पूरा बहुत बढ़िया आसिला आ पूरा हे गेला देखंतु सेव बनी गेला तापर आमे चूड़ार सब प्रिपेयर करियो देखंतु सेव केते सुंदर हेछि एमिति सेव बनै की भी घरे रखी की डबारे पिला मानकु देई परिबा आबे चूड़ाटा को फास्ट रे भाजीबा माने फ्राई करबा जेंति टिके तार माने क्रंची आसीबा सिमति फ्राई करबा आ चूड़ा को फ्राई कर सारला परे आमे माने मिक्सचर पई सब प्रिपेयर करबा सब ऑयल फॉइल सब रखिछि एबे चूड़ा को फ्राई कर दोछि आ देखंतु एथरे टिके काजू नै जाइछि आ टिके एटा चिन्ना बादाम मूंगफली सेरा टिके नै जाइछि आ जहाँ जहाँ आपण मानक पाखर थिबे आपण माने करि पारे खाली सेव आ चूड़ार मध्ये मिक्सचर बनै परिबे
କିନ୍ତୁ ମୁଫଲି କାଜୁଟା ଆଉ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆଉ ଟିକେ ତେଲରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଭାଜି ଦେଉଛି, ରିଫାଇଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ରେ ଭାଜି ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଭାଜିବେ। କାଜୁଟାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଆଉ ମୁଁ ସେ ମୁଫଲିଟାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିକି କଞ୍ଚା ଯେମିତି ଚୁଡ଼ାଟାକୁ ଫ୍ରାଏ କଲି ସେମିତି ମୁଫଲିଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରାଏ କରି ରଖିଦେଇଛି। ଆଉ ସେଇ ତେଲରେ ଟିକେ ହିଙ୍ଗ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ବେଶୀ ବେଶୀ ସିଏ ପକାନ୍ତି, ସିଏ ତ କମ୍ ପକାଇଲେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ଆଉ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ରସୁଣ ଆମେ ଛଡ଼େଇକି ଟିକେ ହାଲକା ହାଲକା କୁଟିକି ସେଇଟା ପକାଇ ଦେଇଛୁ। ସେ ରସୁଣଟା ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ, ଆଉ ରସୁଣ ମିକ୍ସଚର ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଇଟା ପରେ ଆମେ ଟିକେ କଞ୍ଚା ମାନେ ଶୁଖିଲା ମରିଚ ବି ରଖିଛୁ, ଆଉ ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ରଖିଛୁ। ଏଇ ରସୁଣ ଉପରେ ହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପକାଇଦେବା। ରସୁଣ ଟିକେ ମାନେ ତା'ର ଭାଜି ହେଲା ପରେ ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ସେ ସବୁ ମାନେ ରଖା ହେଇଛି, ସେଇଟା ସବୁ ପକାଇଦେବା। ଆଉ ଏବେ ସେ ମେରସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଯେଉଁ ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାଟା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପୁରା କ୍ରଞ୍ଚି ହେଇଯିବ, ଆଉ ସେ ରସୁଣ ସହିତ ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଫ୍ରାଏ କରିସାରିକି ସେଥିରେ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ମସଲା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଟିକେ ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ରାଗ ପାଇଁ, ଚାଟ୍ ମସଲା ସବୁ ଏମିତି ପକାଇବା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚଟପଟା ପୁରା ଖଟା ମିଠା ରାଗ ଲୁଣି ଏମିତି ଲାଗିକି ମିକ୍ସଚରଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଆଉ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା କଲର୍ ପାଇଁ, କାରଣ ମିକ୍ସଚରଟା ଯଦି ହଳଦିଆ ନ ଦେଖାଯିବ ଭଲ ଲାଗିବନି, ତ ସେଥିପାଇଁ କଲର୍ ପାଇଁ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ଆଉ ଏଥିରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେଲେ ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ରାଗ ଖାଉଥିବେ ସେହି ହିସାବରେ ପକାଇବେ। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ପକା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚାଟ୍ ମସଲାଟା ପକାଇବା। ଚାଟ୍ ମସଲା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଲୁଣ ବି ପକାଇଦେବା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇଦେଲେ, ମାନେ ମିକ୍ସଚରରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଲୁଣ ବେଶୀ ପକାଇନି, ଖାଲି ସେଉରେ ଟିକେ ପକାଇଥିଲି। ତ ଚୁଡ଼ାକୁ ଯେତିକି ଲୁଣ ହିସାବରେ ସେହି ହିସାବରେ ଲୁଣଟା ପକାଇକି ଭାଜିବା। ଆଉ ଆମଚୁର ପାଉଡ଼ର ଥିଲେ ଆମଚୁର ପାଉଡ଼ର ବି ପକାଇ ପାରିବେ, ଖଟା ଲାଗିବ ସେଇଟା ଟିକେ, ଯେତିକି ଯଦି ଖଟା କାହାକୁ ପସନ୍ଦ ତାହେଲେ ଆମଚୁର ପାଉଡ଼ର ପକାଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଥିରେ ଟିକେ ମୁଁ ପକାଇ ଦେଉଛି ଚାଟ୍ ମସଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସିଲାଣି। ଟିକେ ଚାଟ୍ ମସଲା ପକାଇଦେଲୁ। ଆମ ହଜବେଣ୍ଡକୁ କହିଲି ପକାଇବା ପାଇଁ, ସେ ବହୁତ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ବି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଚାଟ୍ ମସଲା ପକାଇଦେଲେ ତାପରେ ଏଇଟା ଏଥିରେ ଆମେ ଚୁଡ଼ାଟା ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ମିଶାଇଦେବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଚୁଡ଼ାଟାକୁ ଆମେ ପୁରା ଭଲକି ଗୋଳେଇବା, ଯେମିତିକି ପୁରା ଭଲକି ଗୋଳେଇ ହେଇଯିବ। ତା'ର ପୁରା ମସଲାଟା ଚୁଡ଼ାରେ ଲୁଣ ଆଉ ଯେଉଁ ଚାଟ୍ ମସଲା ସବୁ ପକାଇଛନ୍ତି ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ଚୁଡ଼ାରେ ଲାଗିବ, ସେମିତି ପୁରା ଭଲକି ଚୁଡ଼ାଟାକୁ ଗୋଳେଇବା, ମାନେ ପୁରା ଘାଣ୍ଟିବା, ସେଇଟା ପୁରା ମିଶିଯିବ। ପୁରା ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ପୁରା ହଳଦିଆ ଅଂଶ ପୁରା ଚୁଡ଼ାଟା ପୁରା ହଳଦିଆ ହେଇଯିବ, ଆଉ କଲର୍ ତା'ର ଲୁଣ ଫୁଣ ସବୁ ଚୁଡ଼ାରେ ଲାଗିବ। ସେମିତି ଆମେ ପୁରା ଚୁଡ଼ାଟାକୁ ମିଶାଇବା। ତାପରେ ଯେଉଁ ଆମେ କାଜୁ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ସେ କାଜୁଟାକୁ ପକାଇଦେବା, କାଜୁଟା ସେ ଭିତରେ ମିଶାଇବା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସେଉଟାକୁ ଛାଣିକି ରଖିଥିଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ମିଶାଇଦେବା। ଆଉ ସେ ମୁଫଲିଟାକୁ ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ସେଥିରେ ମିଶାଇଦେଲୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ପୁରା ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଭାଜିକି ରଖା ହେଇଥିବ ସବୁ ଯାକ ଏଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ମିଶାଇକି ମିକ୍ସଚରଟା ପୁରା ଭଲକି ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଦେଖିବେ ବନିଯିବ ମିକ୍ସଚର। ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ପୁରା ଡବାରେ ପ୍ୟାକିଂ କରି ରଖିବେ, 2-3 ଡବା ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ, ପୁରା ମାସ ସାରା ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଫଲି ଆଉ ମାନେ ଚିନାବାଦାମ, କାଜୁ ଆଉ ସେଉ, ଚୁଡ଼ା ସବୁ ମିଶାଇଦେଲୁ। ତାହେଲେ ମରିଚ, ସେଇଟା ମରିଚ ମାନେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାଟା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ପକା ହେଇଛି, ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକା ହେଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই ଚୁଡ଼ା ମିକ୍ସଚରଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତି ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ମୁଁ ଏମିତି ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই ରେସିପିରେ କିଛି ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଭଲ ଲାଗିଲା କି ଖରାପ ଲାଗିଲା କହିପାରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ମିଶିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।